दो भरा सन सके, किन्ने गल समझनी जे, दो सके भरा सन। जेड़ा भरा सी ना छोटा ओदी को अनबन हो गई वड्डे भरा नाल, हो ही जांदी है मामला दे विच कोई मसला बन ही जांदा है। गल बड़ी तवज्जो नाल सुणियो, हुण दोवां भरावां दी लड़ाई हो गई, गल बड़ी सुनने वाली, लड़ाई हो गई ते घर दोवां दे जिहड़े सन ना वो आमने सामने सन। छोटे भरा ने की कीता, गल मेरे वाल तवज्जो नाल सुनियो, गल बड़ी वड्डी। छोटे भरा ने की कीता कि वड्डे भरा दे दरवाजे दे सामने ना एक नाला कढवा छड़िया। की कढवा छड़िया? की कढवा छड़िया जी? नाला कढवा छड़िया बई ये मेरे घर ना आवे, ना मैं इहदे घर आवां ते ना ये मेरे घर आवे, नाला कढवा छड़िया। वो जिहड़ा दूसरे दी बेगम सी ना उन्हें आख्या वेख तेरा सक्का भरा है, उन्हें वेख तेरे बूहे अगे नाला कढवा छड़िया एडा वड्डा ते तैनूं तकलीफ देने वास्ते, दुख देने वास्ते, ते तू इंज कर हाँ तू इत्थे कंध ही पवा छड़। उन्हें तो नाला पवाया ना, तू इत्थे कंध ही बना छड़, कंध बना के ना तू उन्होंने वेखे तो ना वो तेनों वेखे। इंज ही गल है, इधर यार तवज्जो नाल गल सुनियो, ना वो तेनों वेखे तो ना तू उन्होंने वेखे। हुण बेबा जी मेरे वाल गल सुनियो, वड्डे भरा ने मिस्त्री नूं बुलाया, शौकत भाई मिस्त्री नूं बुला के ना उन्हें आख्या यार काम है तो काम भी जिहड़ा ना रातों रात करना ही, क्योंकि दिने उन्होंने पता भी ना लगे रातों रात ही कंध बन जाए तो किसी को पता ही ना लगे भी बनवाई किने वे, तो मैं भरा नूं वेखना चाहता नहीं। यह जिहड़ा साडा दौर जा रहा है वही दौर है, उस दौर की गल सुना रहा। मिस्त्री नाल गल कीती, मिस्त्री नूं कहण लगा रातों रात कंध बनानी है। कदों? बोलो कदों? और वेखो इन्ना मजमा बैठा तेरे घर में तो किसी ने सुल्तानी की गल समझ आ जाए तो महफल का मकसद पूरा हो जाए। वो मिस्त्री जिहड़ा सी ना वो बड़ा सियाणा सी बाबा जी। उन्हें आख्या कंध बनानी आ, उन्हें आख्या ठीक है, उन्हें आख्या बन जाएगी, किन्ने पैसे? और जिन्ने मर्जी दे छड़ी। उन्हें आख्या रातों रात काम चाहिए मैनू, सुबह जो मेरा भरा उठे तो उन्हें पता लगे भी कंध वज गई है, कंध ओए होए होए। जो प्यो दे मकाना में कंधा वजन ना फिर रहिंदा कख कंडा नहीं पल्ले, रब्बे काबा दी कसम है। उन्हें आख्या ओ बच्चो पुत्र उधर चले जाओ खामोशी दे नाल। इधर गल समझो जी, जेड़ा मिस्त्री सी ना मिस्त्री वो बड़ा सियाणा सी, को अल्लाह वाला सी, दरवेश सी। उन्हें की कीता, उन्हें ना कंध बनाने की बजाय ना उन्हें पुल बना छड़िया। बोलते नहीं यार तुसी, पता नहीं की हो गया तो। उन्हें कंध बनाने की, कंध पैंदी तो फिर तो उधर उधर हो जाना सी ना, उन्हें कंध बनाने की बजाय ना पुल बना छड़िया, उस नाले के उत्ते पुल बना छड़िया। दिन चढ़िया, वेख्या दूसरे भरा उठिया, उन्हें वेख्या, उन्हें कहा भी मैं तो नाला कढवाया सी ते इन्हें उत्ते पुल बना छड़िया। पुल का मकसद पता की सी शम्मा साहब? पुल का मकसद ये सी भी ये मिलते रहन। दीवार का मकसद होंदा भी तू उधर तो मैं उधर, ये मिलते रहन। उन्हें पुल बाबा जी बना छड़िया। वो सुबह भरा उठिया छोटा, उन्हें बाहर निकलिया, उन्हें अपनी बीवी ने दस्सिया, उन्हें कहा वेख यार मैं नाला कढ़िया सी उन्होंने नुकसान पहुँचाने वास्ते, तकलीफ देने वास्ते, उन्हें राती पुल बनवा छड़िया। उहदे दिल विच ना भरा दी हमदर्दी पैदा हुई। वो जिन्हें कंध बनवानी सी वो उठिया तो उन्हें मिस्त्री नूं बुलाया, उन्हें कहा चाचा मैं तेनों आख्या सी कंध बना, तू पुल बना छड़िया। उन्हें आख्या पुत्र जे मैं कंध बनांदा ना तो फिर मेरे ते भी लाना सी, क्योंकि मैं तुहानूं दोवां भरावां नूं जुदा करन नहीं आया, मैं तो तुहानूं मिलाण आया वां। हाय हाय कौन समझे, मैं तुहानूं जुदा नहीं करना, मैं कंधा पान नहीं आया तुहाडे च, मैं तो पुल बनाया है कि तू उहदे वल जांदा रह ते ओह तेरे वल जांदा रहे। और दूसरे भरा नूं एहसास होया कि यार मेरे भरा ने किड्डा वड्डा काम कीता। यार वेखो एक बंदा ज्यादती करदा ते दूसरे दा हक नहीं भी वो भी उंज ही ज्यादती करे। वो तुसी खून हो एक, तुसी एक खून, भैणा भरा कित्थों लभदे ने? भैणा भरा लभदे ने? कसम खुदा दी। अगले दिन अमेरिका तो मैनूं कॉल आई, कहंदा कारी साहब असीं 3 भरा वां, 2 असीं अमेरिका होने तो एक साडा सियालकोट हुंदा है। 47 करोड़ का नुकसान होया भरा नूं। किन्ने? सोची जरा एक मिनट, 47 करोड़ का कर्जा चढ़ गया भरा ते। जिहड़ा बाहर भरा सी ना उन्हें आख्या भरावा तू फिक्र नहीं करनी, मेरी जिन्नी भी जमीन है वे ना पाकिस्तान में सारी वेच ते अपना कर्जा ला। लभदे नहीं इंज दे, पर है ने अजे इंज दे है ने तो दुनिया भी चलती। जो सारी एक जैसे हो गए तो फिर तबाही हो जानी। वो इत्थे तो 50,000 कोई भरा नूं नहीं देंदा, अगले 47 लाख। मैं क्या वो किवें? कहंदा कारी साहब मैं सोचा भी साडा तो निज़ाम सही पे चलदा है तो साडा भरा क्यों शरीके दे सामने तली करे। कुछ लोग होंदे ने, कुछ लोग, मैं अलल ऐलान कहना पिया, मैं ना वा वेखो बंदे नूं ना कबीला परस्त होना चाहिए।
ज़रा है जुमला मैं तुहानूं समझा देना पंजाबी च, बंदे नूं खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, कबीला परस्त होना चाहिए। कबीला परस्त का की मतलब है कि भैणां भरावां नूं नाल लैके चले, भैणां भरावां नूं नाल। वेखो अगर तुसी एक गरीब नूं छड्ड देंदे हो, निज़ाम उहदा भी तो अल्लाह ने चलाना है, भुखियां तो उन्हें भी नहीं मरना, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी भरा की गल याद रहनी है कि उस वेले इन्हें मैनूं छड्डिया सी। वेखो ए सारे भरा बड़े सलूक नाल बैठे ने, अल्लाह की कसम दिल ठंड पै गई। तो जो मैं कोई लड़ाई वेना तो फिर दिल दुखदा कि यार इस पासे पिछे, इस पैसे पिछे इतों पता नहीं सुल्तानी ने इतने जुत्ती भी पानी है कि नहीं पानी, यह सारा कुछ इतने रह जाना है जो भी है, मैनू पता ही नहीं मैं नाल लैके जाना भी कि नहीं जाना। अल्लाह की कसम है, जमीना पिछे दौलत पिछे भैणा भरा नहीं छड्डी दे। आ गल बड़ी सुनने वाली आ। रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बड़ी वड्डी गल की थी। आप फरमाते हैं जेडे भैणा भरावां दा एहसास करते हैं ना, अल्लाह फिर ओदा नाम ते जिक्र बुलंद कर छड्डदा है। ताइयों ते रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। आप फरमाते ने वीर वीरां दे आए हाय इधर देखना ही है, वीर वीरां दे है, वीर वीरां दे है, तरे दीवां दे ओए हमजा गौस वालियो है, वीर वीरां दे है, वीर वीरां दे ओए होए है, वीर वीरां दे है, तरे जरा जरा बैठा है वीर वीरां दिया बावा है, बाप सिरां दे है, ताज मुहम्मद है, मावा ठंडिया शामा। अज वीर वीरां दे दुश्मन बन गए ने, अज भैणां दे दुश्मन वीर बन गए ने। अज भैण हिस्सा लैन आउंदी है, अज वीरां दे मोह बन जांदे ने। टाइम थोड़ा मैं तकरीर छड्डन लगा, मैं जुमले लै जा यार। अज वीरां दी भैणां नाल लड़ाइयां हो गईयां ने। आंदा भैणां मेरे वेड़े ना आई, आंदा भैणां मेरे कोलों रिश्ता ना मंगी, आंदा भैणां मेरे कोलों हिस्सा ना मंगी। मैं कहा शमस रांझा अल्लाह दी कसम जिन्ना भैणां दे वेड़े वीर आंदे ने, इधर देखियो जी, जिन्ना दे वीर राजी आंदे ने, जिन्ना दियां भैणां राजी आंदियां ने। रब्बे काबा दी कसम कदी भैणां नूं थप्पड़ ना मारिया जे, कदी भैणां नूं वेड़ियों बन्ने ना कढ़िया जे। ऐ शमस रांझा शौकत रांझा है, तीन वीर ने एक हमशीरा है, उन्होंने सीने ला के रखिया ने। है भैणां नाल प्यार करया रे, है भैणां नूं मुहब्बत नाल दिया रे, भैणां नूं मुहब्बत दी निगाह नाल वेखिया रे। इन्हां सदा तेरे वेड़े नहीं रहना, एक वेला आउणा है, इन्हां भैणां ने टुर जाना है, इन्हां धीआं ने टुर जाना है। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अज भैणां नूं वीरां ने छड्ड दिता है। अज आंदे ने साडे वेड़े ना आवी, अज आंदे ने साडे घर ना आई। मैं क्या रांझा ना ना, जिन्हां वीरां दे वेड़े भैणां आउंदियां ने, उन्हां वीरां दे वेड़े रहमत आउंदी है। ओए होए उन्हां वीरां दे वेड़े करम आउंदा है, उन्हां वीरां दे वेड़े बरकत आउंदी है। ताइयों ते अलल ऐलान सुल्तानी कह चला है, अल्लाह दी रहमत आंदियां ने। किदे किदे वेड़े बेटी है, किदे किनू अल्लाह ने धी दी, हाथ चुके है एक बारी जिन्हों अल्लाह ने बेटी दी रहमत दी है। अल्लाह दी रहमत है, मेरिया मावां भैणां बेबियां बंदियां ते सुनदियां पईयां ने। ओए बेटियां आलियो अल्लाह दी रहमत आंदियां ने, किया ते पराणियां होंदियां ने, किया ते पराणियां होंदियां ने।
ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں. اگلا شعر سننا جے, اگلا شعر. ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابل لئی دعاواں کر دیاں نے. ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابل لئی دعاواں. جی مہربانی جناب. بابل لئی دعاواں کر دیاں نے. آندیاں نے مولا میرے ابو دی خیر ہوئے, مولا میرے پاپا دی خیر ہوئے, مولا میرے بابا دی خیر ہوئے. ہنا تیاں نو کچھ نہیں چاہیے, ہنا نو پیو دا ویڑا چاہیے, ہنا نو ماں دا ویڑا چاہیے. رب کعبہ دی قسم رونا لیا ساری زندگی پیکے نہیں پول دیاں, ساری زندگی پیکیاں دا ویڑا نہیں پول دیاں. تے سوریاں دے ویڑے بہ کے اتھے بھی خیرہ منگ دیاں نے. ربا سونیاں میرے ویران دی خیر ہوئے. شمس اج تیری باجی اج تیری بہن اج دعاواں کر دی ہونی ہے. ربا میرے ویرانو اور رنگ لا, میرے ویرانو اور رنگ لا. سوریاں دے ویڑے بہ کے اتھے بھی رو رو دیاں دیاں نے. ربا سونیاں میرے ابو دی خیر ہوئے, ربا سونیاں میری ماں دی خیر ہوئے, ربا سونیاں میرے ویران دی خیر ہوئے. کدی بہناں نو ویڑیوں خالی نہ ٹورے آئے, کدی بہناں نو ویڑیوں تکے نہ مارے آئے. اے شوکت اللہ دی قسم ہنا بہناں دے آسرے ویروں دینی, ہنا بہناں دے سہارے ویروں دینی. اے شالا مرنے نہ ویر کسے دے, آئے ہائے شالا مرنے نہ ویر کسے دے. تے نہ ہون نمانیاں پینا شالا مرنے نہ ویر کسے دے. تے نہ ہون نمانیاں پینا ہے جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. لو جی آخری گل اس تو بعد اجازت. 4-5 منٹ دے اندر میں گل مکان لگا جڑی بھائی شوکت صاحب نے مینوں فرمائش کی تھی کہ گل لازمی سنایا جے. بابا جی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے, بھیڑاں بھرا نہیں لب دے, پیسے لب جاندے نے, ماں پیو دے جمے نہیں لب دے. ایک باری ٹر گئے نا پھر نہیں لبنے. گڈی ویچ جائے نا بابا جی تے بندہ نویں خرید لیندا ہے, مکان ویچ جائے تے نواں خرید لیندا ہے. پر جڑے ماں پیو دے جمے ہوندے نے نا, میں بزرگ روندے ویکھے نے قبلہ چٹی داڑھی والے, اللہ توڑے آنسو قبول فرمائے. اے نہیں لب دے, انہاں دی قدر کر بھیڑاں بھراواں دی. ایک واری تیرا حمزہ گوشت مثال قائم ہو جاوے, ویکھو اے بھرا ہوے تے انج دا ہوے. بھتیجیاں نوں بھی ویکھو سٹینڈ کیتا سو, بھراواں نوں بھی سٹینڈ کیتا سو, تے ساریاں نوں ویکھو بھرا ہوے تے انج دا ہوے. اپنی اولاد واسطے تے سارے کردے نے, کسے دی اولاد واسطے کریں تے پھر گل ہے. ویکھو نا میں پہ کرنا اپنی اولاد واسطے, میرا تو پتہ ادو لگنا جدو میں بھراواں دی اولاد واسطے کرانگا, جدو میں بھیناں دی اولاد نو سٹینڈ کرانگا. او بندہ کامیاب ہے. قبیلہ پرست بن, سارا قبیلہ تیری گل منے, سارا خاندان. تے گل او دی منی جاندی جدو کسے دا احساس کریے. تے جدو احساس نہیں نہ کرنا لوگ آندے چودھری ہوویں گا تے گھر ہوویں گا, اسی کی کریے. لو جی آخری گل سنو, نیو حمزہ غوث وچ بین آلے ہو, میرے بھائی شمس صاحب, شوکت صاحب, تیسرے بھائی موجود, جملے لے جائے بابا جی. اے سیالکوٹ دا واقعہ, اے نہراں تو نال ایک پنڈ, ایک ماں سی او دے 4 پتر سن. کنے ادھر جی آخری گل کر لگا, 4-5 منٹ دے وچ مکان لگا بس. 4 پتر سن بابا جی. جدوں ماں کول پیسے ہوندے سن تے سارے پتر آندے سن اماں ساڈی ہے, اماں. او بڑا کسے دانشور دا جملہ مینوں یاد ہے, او کہندے نے کہ جدوں بچے چھوٹے ہوندے نے نا تے ایک آندا